నిర్మల్ జిల్లా తానూర్ మండలంలో మూదల్ ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ తో కలిసి బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి గోడం నగేష్ ఖన్నర్ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరోసారి ప్రధాని కావాలంటే రానున్న ఎన్నికల్లో కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటు వేసి నగేష్ ను గెలిపించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు. తాను ఎంపీగా గెలిచాక రామారావు పటేల్ తో కలిసి తాండూర్ మండల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని నగేష్ హామీ इच्छाరు. 10 वर्षामध्ये जे त्यांनी केलेले कार्य आज भारतातली जनता कोणी विसरू शकत नाही. काश्मीरचा जे भाग आहे आपल्या भारत देशामध्ये नसताना सुद्धा त्यांनी 370 कलम हटून टाकून भारत देशाचाच अंग आहे म्हणून त्यांनी निर्भय करून दाखवलेला व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी आहे. मित्रांनो, आज 500 वर्षापासून आपलं रामाचं मंदिर कुठं आहे? अयोध्येमध्ये राम फुटत नाही. आज उग्रवादांना सुद्धा आज त्यांना चेतावणी दिली. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे या पाकिस्तानच्या सो कोणत्याही देशाच्या उग्रवादाचा आपला भारत देशामध्ये येणार नाही. जे उग्रवाद असते त्यांच्या देशामध्ये सुद्धा आपले जे सैनिक आहेत त्यांच्या देशामध्ये जाऊन तिथं त्यांना सूट. 3 डिसेंबर मध्ये मला आज भारत आपल्या मुधोळ तालुक्यातली जनता 1 लाख मतं टाकले आणि आता मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की 1,30,000 मतांनी आपण नागेश गेडाम नागेश कॅन्डिडेट आहेत त्यांना आपण बहुमताने निवडून देण्याचा प्रयत्न करा. आमदार होता बीआरएस मध्ये आणि आता कुठं गेला? काँग्रेस मध्ये गेला. काँग्रेस मध्ये जाऊन काय म्हणताय त्यांना? मेन अधिकार पार्टीला होती ना, सत्याच्या पार्टीमध्ये आलो आणि या तानूर मंडले मुदोल मंडले मी विकास करणार आहो.